Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ngiring Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Tu Gusti Allah nyoon pangapora kang kuy oreng sepo ben sateja kanca. Tu Gusti Allah nyoon pangapora kang kuy oreng sepo ben sateja kanca. Rasulullah ni ke perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang kita ni ke bedel lena. Panapa lena? Salat lema bek. Salat ni ke berat pacar. Lengan sampean wat kuat disuruh ngangkat botoh ngangkat kaju kelar king mau disuruh ngangkat tanang dugel aja adab dabar Allahu Akbar iso tak kuat. Napan sih bere? Iman nasi tak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم النصير إلى يوم المصير. أما بعد. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, langkong-langkong selerepon semulja Sayyidi Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf hafizahullah wa ra'ahullah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah. Matur muga beliau iparing lanceng umur sehat wal afiyah, amin. Juganan selerepon semulja Ki Haji Imam Mahsus mata'anallah bituli hayatihi wa afiyatih. Juganan semulja selerepon Ki Haji Abdullah Khan. Matur muga sedaja para guru, para masyayikh, para ulama
senantiasa paring lelanjang umur, sehat wal afiah, zahir ban batin, bisa maengak benonton kaulaban panjenengan dunyah ngantos ke alam akhirat. Amin Allahumma. Tak ketinggalan sedaja para panitia penyelenggara peringatan Isra sekaligus pengurus dan takmir Masjid Al-Kautsar, para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ngereng ngamuji syukur dengan resanipun Allah Subhanahu wa taala. Seka dima malam mangken kaulaban panjenengan dening Allah Subhanahu wa taala ateh epa kenceng bisa alengki ning situng panggonan sokoh peringan atengka ke majelis sesae kak dintoh apolong ban oreng-oreng sesae mentermuka ne ke pertanda bukteh insyaallah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala apolong kaulaban panjenengan ning majelis ning tempat sesae apolong ban oreng-oreng sesae mentermuka insyaallah kaulaban panjenengan itu yakin oreng-oreng sesae. Amin Allahumma. Ben mentermuka barokan para habaib, barokana para masyayikh, barokana para guru, barokana pengajian yang malam makin insyaallah sedaja maksud ben tujuan kaulaban panjenengan sedaja hajat-hajat dunya, hajat akhirat epa kempang tining Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Ngereng Allahumma lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Tu Gusti Allah nyoon pangapora kang kuy oreng sepo ben sateja kanca. Tu Gusti Allah nyoon pangapora kang kuy oreng sepo ben sateja kanca. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma Allah lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Tu Gusti Allah
nyoon pangapora kang kui kuruh kaula ban pelesat aja tu Gusti Allah nyoon pangapora kang kui kuruh kaula ban pelesat aja Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban lana Ramadhan Allahumma Allah lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Mentermu ke bulan Recep tadi bulan Recep sebarakah, bulan Sya'ban sebarakah, pada pak de ke bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat, amin ya rabbal. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, ampun banyak nasihat-nasihat dari para ulama, nasihat, taujihat, irsyadat, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, pitotu sesai. Mantarmu kesedaja panapa saya parangaki kau ulun panjenengan kelak dari awal ngatos akhir deki. Dadikin orang saya pocih tining Allah, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Menjadi pendengar yang baik dan berusaha mau mengamalkan ngelakonin panapa siampun lek perangaki tentona sesangat berkaitan kelaban solat lima waktu. Hadirin saya sangat badan kumuljaki, seandainya manusia selem alem dari pocak berok dari pocak dojo pocak lau polong teti situng untuk membahas satu ayat yang kipaneka dari surat Al-Isra, karena satu ayat dari surat Al-Isra kadinto sekalipun panda ananging sobung manusia makhluk semampu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, nerangaki kelabuan seterang-terangnya, tada setahu selebih sepersis katinapah kejadian Isra wal Mi'raj kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya sampaikan tining para ulama, sampaikan tining para guru seberkaitan kelaban kejadian Isra wal Mi'raj mulai langit pertama dari masjid ke masjid, ke langit ke langit, hanya ni ke sebagian kecil secap-cap daripada lautan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mun karo secap-cap luang seberempah, tak luang, tasek luang secap-cap ilmu na Gusti Allah ni keluas. Saya terangaki tining para guru, tak ada sepersis, ada sesaoning secara persis kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, saking dari agungah, saking dari rajana peristiwa Isra wal Mi'raj pun Gusti Kanjeng. Mangkana ayat nika ikoca ayat Al-Isra bene ayat bene surat Al-Mi'raj. Surat Al-Isra, Isra ni maknana perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kan kejadian nika pun banyak yang tak aja. Kanjeng Nabi cuma nyerita aki, merkena Kanjeng Nabi ini kan lafaz Nabi, Nabiyun. Kanjeng Nabi yolok Nabi. Nabiyun isim fa'il dari lafaz naba'ah, yanba'u. Nabiyun apa maknanya? Nabiyun seorang pembawa berita. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan berita, menyampaikan kabar, sekabar kelak datang dari Gusti Allah lebat wahyu malaikat Jibril, kecuali kejadian saya tak lebat wahyu
engki paneka Isra wal Mi'raj karena Allah Subhanahu wa taala kesokan manggil Kanjeng Nabi secara langsung untuk mendapatkan kewajiban-kewajiban di antara engki gak nito salat 5 waktu tanpa perantara, tanpa wahyu, tanpa malaikat Jibril nutua kijak salat ini sangat penting. Ya, maka surat Al-Isra bener surat Al-Mi'raj. Cek saking nerangake Al-Mi'raj Kanjeng Nabi, wah tambah banyak ring tak parja aja. Cereng Isra niki pun punya ring tak parja aja. Urbaur orang-orang se Islam tak pati jelas, Pak. Tak masuk akal, bener tak masuk akal. Akal saya tak sedenge masuk Isra wal Mi'raj bener kalkulator. Isra wal Mi'raj bener matematika yang harus masuk di logika. Tapi Isra wal Mi'raj kak dinto rentan hubungna erat hubungna kelaban iman percaya dekat Allah Subhanahu wa taala. Ada tulisna surat Al-Isra kan to. Mun bade baca ni sersa ke bae. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah dilah bu nyaut bu tu akila ke nabi ne boleh ki sampean kadhu je linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dan tak esoro sampean subhanah pun kalimah neka adalah untuk litanzih mensucikan Allah daripada segala bentuk kekurangan. Mula Allah saya kesokan ada saya tak mungkin. Mula Gusti Allah saya kesokan majalan ada saya tak mungkin. Pasti terjadi. Apapun saya tak bakal terjadi, tapi atas kehendak dan kesokan Gusti Allah pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala maha mampu ya ikhwani. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada segala bentuk kekurangan. Mangkana Isra wal Mi'raj ka dinto ekabitin kalaban lafat subhanah karena litaqdis litanzih karena membersih zat Gusti Allah daripada sifat kekurangan. Nah, paparjaja yakin bahwa Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang benar-benar nyata terjadi ben tak bakal terjadi sebelum ben selastarena kecuali atas kejadian penekah engki kak dinto selerepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya panggil secara langsung dening Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal mau nerangake satu ayat neka kau yakin karena neka termasuk tanda kalimat tanda-tanda kekuasaan Allah sekalipun kajuan neka gabaya pulpen aing-aing ning tasik marhabatnya aing-aing seneng bedeneng tasik paneka gabay mangsen untuk mencatat keagungan, untuk mencatat kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kajuan nika sampai gundul tasik aing seneng tasik sampai asat kita mungkin mampu mencatat ayatullah tanda-tanda ayat kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra wal Mi'raj malemangken sabung lain maksud bentuk cuan kau leben panjenengan hadir nih kak dinto adalah engki kak dinto memperkuat iman, memperkuat keyakinan sehingga iman ben Islam kau panjenengan semakin mantap, semakin yakin sehingga kelaban benda iman ben Islam kak dinto kau panjenengan insyaallah dadi orang yang saya selamat dunia ngantos ke alam akhirat. Amin Allahumma
Amin. Para hadirin saya sangat batin kumul jaga. Gelak ampun sangat luar biasa penjelasan dari beliau. Kiai sampun ajelasaki tentang Isra wal Mi'raj. Dan kaula sekonek tro nyinggung tentang leolena karena orang menentara jalan ini kesepenting kan leolena. Thank you Bungki. Orang menentara wali songo ziarah pahleman ke Jombon mesti saya tanya leolen Pak. Oleh apa dari wali songo? Beda orang datang umroh datang haji saya tanya ki leolena jarang minta tua yang tak mandat. Sepenting saya tanya ki leolena. Maka kanjeng Nabi ini ke Rasulullah ini ke perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang kipane ka bade leolena. Panapa leolena? Salat 5 bak wis. Tahu saya tambahin amal panapa pun tak mampu Pak. Cukup salat 5 waktu na cukup jaga. As-salatu fid din kamanzilatir ra'si fil badan. Salat ning agama binangkana cetak ning badan. Beda orang sokor cekak cetak masa tandi tanang dukel aja tandi sokor dukel aja sokor cekak cetak odi napa mate? Hah? Odi lengan gagah mapan sokor kuat mapan king tada cetak. Hah? Mate berarti jero ngodi gini kah? Beda orang Islam king tak salat nih. Bareng lagi gila. Eton dung dari langit Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pacet perintah salat itu pacet berat. Allah taala pun ada bahwa salat ini keberat pacet. Lengan sampean wat disuruh ngangkat botoh, ngangkat kaju kelar king mau disuruh ngangkat tanang dugel aja. Adab dabar Allahu Akbar iso tak kuat. Napan sih bere? Iman saya tak kuat. Engki wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Gusti Allah dabu wasta'inu minta tolong kabi nyari pertolongan dekat Gusti Allah. Sebelum Allah memerintahkan salat sabar kada. Wasta'inu bis sabri was salah. Mun anyo on dekat Gusti Allah perlindungan ataupun pertolongan pertama sabar. Nomor 2 salat. Sebab napa banyak renga salat keng Enggi apa boleh terawih imam kita waladhdallin makmumul amin kada mon sampean keburu tau usah terawih daripada sampean tarawih cuma sampean ganggu do orang lain karena tarawih nikah dari lafaz istarwahaya istarwihu istirwahan maknanya istirahat bene yo-yoan bene balapan Pak terawih pot kepotan bi imam mon sampean keburu terus terawih hanya awai awai ini dari setan at-tatsaub minasyaiton mangka mon badareng awai soro tutup di tanang sekacer jamonye engki naren bersa awai lah mon bisa jamonye anapa karena awai ini dari setan. Una pengajian saumpama menyanyi awai perasaan saat pengajian itu berarti ngantok sing ngakila. Atau rawi awai tok tedung mulai. Tok saat rawi. Te pengagrunggung terawih nu sampean. Apa sah? Kelar cuma tak sabar. Nyongok jam tok. Pas bila si maghrib pas bila si Maria pasan hati-hati orang serep ngarep Ramadan bulan pasan ketuli mareh ane kedebun al-Imam Ibn Hajar al-Haytami minal kabair termasuk dosa rajin nih berarti busen kepasaan busen ke ibadah mulai busen ke ibadah berarti busen senyembah ke Allah Subhanahu wa ta'ala
busen ke terawih, busen ke pasaan, pas sabar, mereka kena sabar ini ke pertama. Wasta'inu bis sabri was shalah, sabar ini ke pertama. Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau debu, wa man arafa ad-dunya tahaqqaqa annaha bila miryatin mustautinul bu'si wad-dhurri. Barang siapa yang mengetahui hakikat daripada dunia, mereka akan mengetahui secara persis bahwa dunia saya tempatin kaula ban panjenengan mustautinul dhurri bu'si wad-dhurri adalah tempat saya membahayakan, tempat saya tak nyenengake dunia nika. Beda orang kesakean ning dunya, beda orang kepatian ning dunya, beda orang atau karan ning dunya. Yang kene bengki. Mustautinul bu'si wadh-dhurri, dunya ni kakendengna bareng setae sae malolo. Orang ngerampok dunya, orang maten orang dunya, orang secongoco orang lain, merugiake orang lain, dunya esena dunya. Mustautinul bu'si wadh-dhurri, tempat bareng se membahayakan. Fala buddha lil abdi, maka kangkui kaula ban panjenengan tula hayatihi wa madama fiha, selama ki odi ning dunya kaula panjenengan napa dawuh Al-Haddad, mulazamatus sabri, pesabar. Ada boleh sangun Pak sabar. Mun tak bersabar jar teroleh swarga tak sabar. Orang mancing cukup mun tak sabar tak oleh cukup. Hah? Engki napa engki? Mancing cukup nyucuk ngakole cukup utak sandal senoro. Mancing boleh, sabar tak oleh cukup. Lah kula ban panjenengan madama fiha, selama berdi ning atas dunya tak ada lain cara kecuali situ. Mulazamatus sabr, pasabar. Napa sabar? Sabar ngelakonin taat deka Gusti Allah, ngelakonin perintah na Gusti Allah, sabar nyewin larang na Gusti Allah. Mun tak bersabar ngelakonin taat, ngelakonin salat, mun tak bersabar tak kira kuat. Napa sih sabar nika? Sabar nika jeung aja. Kelas kulit sampeyan nika kelas jeung aja. Mun para ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru, para masyayikh salat bener keng polan jeung aja. Lakar hobi na salat. Pacet hiburna salat, hiburna ibadah ke Gusti Allah. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersi beliau pernah debu, rufi'at annit taklif, telah diangkat dariku taklif, terpaksa. Engkau apa jengri ada karena paksaan. Kula bi sampeyan ni ke mukallaf, taklif, ke paksa. Mun tak paksa tak apa jeng. Mun tak paksa tak apa sah. Kelas paksaan kula sampeyan ni ka. Orang-orang sesoleh, rufi'at annit taklif, engkau ada tak andi sifat terpaksa. Andai kata solat dia tak wajib, engkau pakun solat tah. Andai kata puasa bulan Ramadan dia tak wajib, engkau pakun apa asa? Karena ampun le yang kak tining Gusti Allah at-taklif, tandi sifat terpaksa. Sopu cegah terpaksa. Mun tak paksa, tolos tak depak ke masjid. Debune kiai Imam Mahsus kila, rok matora masjid. Engki na bengki. Mun masjid mangke na pernah. Engki ngak cenika. Masjid ngak kuade, ya bes melolo. Tuh marate ra bangunan mapan ya bes melolo. Bebene kuade masuk. Cek ngabes melolo. Engki na bengki. Maka sabar nika adalah modal utama untuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun. Allah taala saya debu. Wa innaha sa'ungkuna salat lakabiratun ay la thaqilatun, beda lemah. Bene kabiratun tapi lakabiratun gid'ah minal gasam. Allah taala sumpah Pak. Benar-benar berat salat nika. Allah taala saya debu berat. Wa innaha lakabiratun, saungkuna salat nika lakabiratun ay la thaqilatun, berat salat nika berat. Illa alal khasyiin, kecuali kangku orang-orang syekh khusyuk dalam salat lima ber. Napa tanten orang syekh khusyuk?
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tanda orang syekh khusyuk, alladzina yadhunnuna ay tayaggunun, orang saya yakin cak bahwa aben bekal abaliyah atau pangkiyah dekang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi raji'un, ben bekal abaliyah dekang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat khusyuk. Mangkana deki mun sampean bisa salat subuh, payakin cek niki sampean subuh terakhir, belum tentu subuh boleh depak. Saya rasa sama aja pola malaikat AWA ke sampean. Sak grup pola. Mun sampean bisa sholat isya, mungkin sholat isya saya terakhir, laku belum tentu dapat ke isya boleh, mah dadi esa. Pujar pengajian ni kalau tak mesti kak emas oh di kamar saya tu apa? Engkau tak keburu sampean kade ngereng mula akan berangkat kade. Namun kalau banci dengan ni ke sholat tak ngacak, ibadah acak, pas bulan Ramadan acak, ya wes. Sampai mati tak ngerasa sakit nikmat sholat. Sampai mati dalam keadaan hanya menikmati kemaksiatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan kau lahu khusus. Mun panjenengan ampun ngarasaki istilzat, nyaman dalam ibadah. Sebagian ulama, Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau ini kan yang bulan Ramadan tak mau Quran yang ting siang. Kenapa? Karena beliau mun mau Al-Quran yang bulan pasan yang ting siang, bibir kerja manis, Pak. Saking dari nikmat tah maos Al-Quran sampai bibir beliau ini kayak gerasa manis. Engkau kebeter, engkau mau baca Quran, engkau tak ngerasa aki lapar. Sedangkan orang apa sah, mangkane soro apa sah, sopa aja ngerasa aki lapar. Mun karo apa saya tedung meloloh. Kulakku peduk ceke, tedung pole asar ceke, tak ada teh orang masih koceng gelar apa sah. Mangkana apa sana ke sunnah ngerasaki lapar, sehingga beliau tak poron maus Al-Quran neng tingsi yang apa? Sebab memaus Al-Quran neng tingsi yang neng bulan Ramadan, beliau ngerasaki manis neng bibir, sehingga beliau tak ngerasaki lapar neng bulan pasah. Allahu Akbar. Pada remah kira-kira dengan ini Pak. Cak tanya ibadah dak beliau neka ampun ngatamaki Al-Quran neng tempat tempatnya kuburan kali kada. Ampun hatamin Al-Quran dua bukali hataman Al-Quran. Dan beliau tak kung-tangkung ampun ngale kuburan neng kuburan kila ampun becah Al-Quran dua bukali hataman Al-Quran. Dan beliau wirid sehari semalam la ilaha illallah dua bukali wiridan solawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam dua bukali wiridan solawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Apa dawuh beliau? Malana a'mal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhil idham marram kok tandi amal banyak saiki ke swarga. Hatam Quran 20.000 hatam Quran 2.000 kali ki ngaku tak di amal kulit sampean kemawa. Mau neng mak masuk swarga, mak swarga ni sahab wala andi reng delem. Lebayangaki orang-orang ngak neka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah engkau minta sepora benar tobat dekat Gusti Allah sehari semalam tak kurang dari 70 kali, bahkan dalam riwayat 100 kali Kanjeng Nabi nyona sepora. Tu sana apa Kanjeng Nabi Pak? Kan ku lebih sambian saya tedung ngerok tenang nih. Hajat tandi dosa, hajat tandi salah. Masya Allah. Oleh karena kak itu ayo ngajak dan kau leka keajunan saja. Solat petepak. Empon cek ngi bapak apa boleh lah. Karena solat ini cetak. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali pagi sehi sabat ning ajunan engarsanipun Allah Subhanahu wa taala bene hajjina bene umronna bene sedekah saya tanyaki as-shalah salat mon mapan insyaallah mapan sedejana. Nabi Ibrahim alaihissalam
selalu meminta dekat Allah Subhanahu wa taala dalam doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, tetiaki patan kaul ban seteja nak foto tetiaki orang-orang sahli ngalakonin salat 5 waktu. Pernahkah kul mancinengan nyon ngak nikah? Tak kebeter anak kul mancinengan tak bisa salat. Cak tanya aki ngakan maloloh, tanya aki salat di majong. Cak tanya aki karo pelajar na apa, tanya aki salat di mana. Masih sampian ki sini ke bu. Selake alakoh, napa ka pasar, napa ka Tegal, napa ka Tasik, tanya aki Jumatane di mah. Bajang bi sapa. Sampean tanya pesene ka ada. Kemole alakoh. Anu lek tak oleh alakoh tae ku di mah bedoreng alak. Akhirnya orang laki panas. Coba sampai tanya, Jumatane ka emas sampean Gus. Empon tinggal je nas panas sepenting sholat aja ge kaula atau sampean. Sampean imam kaula, sampean pemimpin kaula. Kaula atau seher mun tak atau sampean. Mun saya toro tekening toro. Atau dereng legileun gini kan. Bejeng begena toro. Tinggal pun omongan kula kasar parot nyak parlon. Tebang alo salo sebutun murnang iki. Kelenjeren sampean. Berat sholat nih Allah Ta'ala debu. Ustaz, kula punya utang sholat dek remah. Sholat. Pernah kula ketemu yang dari orang Surabaya yang aslin orang Solo. Akos bereneng Surabaya. Mulai kene sampai itu tak pernah sholat. Islam. Tak pernah sholat. Oneng cara na tua, tak oneng. Tuna bajang tak oneng. Fatihah tak oneng. Oneng napa sampean? Allahu Akbar oneng. Ki pula nang tahu saja maca. Allahu Akbar kila nang bi qadril Fatihah king sampean belajar maca Fatihah. Tahu saja maca, tahu salah. Mek repot cedak. Pun sampean tahu ning Fatihah, tahu saja maca. Mancing sakit orang maca Fatihah. Kula mulia teh tambah khusus saya teh akhir sampun kudu ngabeujeuh dua bahasa. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ya kana butuh hanya kepadamu aku menyembah, wa ya kana sa'in hanya kepadamu aku meminta. Ada nama saya. Jangan Nabi mulakan usallu kama ra'aitumuni usalli abeje ngapi kataku abeje. Ulama ada ontong Rasulullah di ada usallu kama ra'aitumuni belafat ra'aitu. Abeje ngabeun sebagaimana Nabi ngabes kok abeje. Cek saking kusere di abeje kajian Nabi adaku sallu kama usalli abeje ngabeun bapak sing akan beje saya sedisane persis salat kanjeng Nabi Pak. Allahu Akbar enak ya kadang enak sampai kita berdiri. Allahu Akbar aduh kontak cekak. Allahu Akbar kunci kesengsa. Mun sampean kaelangan barang sing berharga, tahu sanya re ide seueur, tahu sanya re aman, tahu sanya kerja entak datang di ketemu. Tidak khusus. Selamat yang Nabi kata usollu kama ra'aitumuni usolli sholat dan sebagaimana sampean kadang akan dilajar sholat mancing ruku i'tidal sujud bacaan saya baca Rasulullah cak sakit aja Nabi ada usollu kama usolli sholat dan kadang kuat sholat persis ada tulisannya sholat yang sobung hatta mereka tak bisa ada Rasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayo majelis ini kemana berguna dan bermanfaat. Tuh nih kalau kiai suruh ceramah Pak Andi niat etikad selesai di majelis mereka hujan majelis terus tujuh orang si ahli ngelakuin sholat mereka sampai mati tersabar bergetar Habib Syekh Sulu nanti abahnya Habib Abdul Qadir ini kesedet tempat sholat subhanallah ketika beliau atakbir untuk imam sholat, beliau memanggil Habib Najib Asegaf sedia sana yang konsulung beliau mereka ceramah biasa. Habib Najib dipanggil, Najib maju. Kami Abdul Qadir zahmat penuh ya ada. Saya ada ini suruh mikir, Habib Najib maju. Oleh serokaat ada umur.
Habib Najib ngerti seakan-akan isyarat si kejati kok tak ada genteen imam di masjid. Saya kita bak sholat, baca lebur sholat, ya saya kita bak sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yub'atul mar'u ala ma mata 'alaih. Orang sedek mau kesenangan nah, mau senang mau sholawat, insya Allah sedek mau sholawat. Mau senang mau Al-Quran, Sayyidina Utsman bin Affan sedek tepat lagu Al-Quran. Karena beliau bin ahli Al-Quran. Berapa orang mati overdosis gara-gara sabu. Terus ya kolna, apa sih cerita hati? Negara-negara itu semak masjid khususnya. La sholata li jalil masjid illa bil masjid. Semak-semak masjid. SN masjid itu dia bagi maksud sudah tinggi. Nah, karena mereka sholat yang betul bermasjid mereka sangat untuk diterangkan supaya dibeli. Karena umat Islam sampun orang kafir tak takut dia banyak sampian lah. Orang kafir tak takut dia senjata orang Islam. Saya takut situ orang kafir mereka. Cek sampai umat Islam mau sholat yang betul ingat sholat Jumatan cek sampai. Kalau umat Islam mereka sholat yang betul ingat sholat Jumatan full berarti bersatu. Kalau bersatu orang kafir takut. Akhirnya, berilah televisi, beri internet. Terus tidak ada yang hampir menolong. Saya ngaji hampir menolong. Terus masuk Islam masuk surga, hampir orang lain buka neraka. Kalau dengan like mau makan yang Facebook, yang nge-like masuk surga. Cek nyaman ngakulen download surga jadi ya. La ilaha illallah. Mantar mo ketitil mo si manfaat barokah. Sabar tinggi. Salat kudu sabar. Ningkel maksiat kudu sabar. Mau tak bersabar. PC duduk neku sepeda motor bede abe mapan. Ada yang ngeganggu, sak zina, ada yang ngelarang. Ki mau lewat tua. Tak sabar ada remaja tak paju. Engkau cak kengi ngode engkau iya ki keng berhubung haba lah apa sabar aja ka bener sabar lah tak kuat kake berarti lah kak ring sabar ni ka abon mampu ngelakuin maksiat tapi tahan sabar ni ka paling utama karena Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan salat di mabakto sabar kada matur muga kula panjenengan yakin orang se sabar dalam ngelakuin taat ka Gusti Allah paringin kesabaran dalam meninggal maksiat deka meninggal lagi maksiat deka Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun maksiatah cek entengaki cek sampai tengeng-tengaki dosa cek sampai tengeng-tengaki maksiat deka Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang orang ngentengaki deka dosa kene dan kadang orang niki kening loka kene niki saya agar aki dadilan saya dene tak korangan keneng ngedek pakoh titanus sedeh jarum kene salah nyuntik abses berakapi benejan sehat mate maka dosa kene ada dosa kene ada dosa raja pada pakun pada tubuh sana kira-kira sampean mau nyeltek kau pengen kanjane seltek belis seltek lagi ya keng mun patenggi saya seltek lain pak bupati seltek kau pengen bocah aja 5 tahun negara nyeltek, masih nyeltek cek saya bupati saya seltek. Gubernur bisa sampai seltek kok pengen nyecel. Negara nyeltek dia tok lah, masih dia tok aja ada gubernur. Wah, pasal berlapis nih kak. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, aduh, apok tompok pasal lah. Tuh sangki sebenarnya. Cek sampai kalau panjenengan tengen-tengaki dosa, tengen-tengaki maksiat karena setelah maksiatnya kita tak raja. Kullu syai'in mabda'uha minan nazar kamu dhamin nari min mustasghari syarar. Segala sesuatu bermula dari pandangan.
Orang ini mulai sering ngabas bareng saya tak bener dekik ngajak dia lebih raja sebagaimana kebakaran tak moro raja dari sekene kada pucang rokok buang sekarpan masih pucang rokok buang nang pom bensin lober Pak cek biasa ki ngabas makanya aku letak pate ngabas bener keng tanda kereng bine pada tujuan keng tak sangkeh takok kor sampai sama biluk sini kebener keng la aroma kesocen kebunyaan tusah malah tak nambah dosa paham iki oleh karena dinto matur muga dadi ilmu manfaat barokah lanjang umur sehat wal afiah termuga sedaja para guru Ki Abdullah Khan paring lanjang umur sehat wal afiah para masyayikh sebenarnya Kak dinto sebenarnya Madura sedaja umum sebenarnya jebah sedaja mantur ki paringna kesehatan zahir batin amin bisa nonton mak engak kol manjenengan dunya ngantos ke alam akhirat amin Allahumma amin ngaji nah deka beliau Kiai Imam Mahsus benda ke para ulama selain al-faqir binangkan anak kena para hadirin kingkaro kep jengkep nyona sapora sebanyak beda torator saya tak para juga mungku pengkelepon para ajunan al-faqir nyon akuan pangapora nekah sebisa kaulatoraki cek lupa pesabar selama kau di ning dunya sabar ngalakuin yang taat nyewin atau ningkel maksiat dengan penuh kesabaran matur muga sakone dadi ilmu manfaat barokah amin Allahumma amin hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil barakallahu fikum hada minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.